फ्रेंड्स नमस्कार आम नुआ ब्लॉग को आपको वेलकम। चलो जा देखा कौन हो सियाड़ देखुन केटे जल ये हूँ शू शू पवन गर्दुची ना पनिवा क्या पवन या आउना नड़िया अछ के हलुची पूरा किए बा कुआड़े गल बापा सी सेपटे बोधे बाहर कौन आइडिया जाऊल बा से देख 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 तमर पूरा मुझे पड़ न था नड़िया सुखी हे बो दर्शक बंधु देखु एंजॉय करूँ पवन वर्षा केट जोर हो देखो बाउंगा मान पड़ी जो जाछाता है तो देखा न तो जेतु अंधार अच्छी अंधार अच्छी ना देखे था दिन बेला होता देखते केटे देखु मैंने राति होगला केतटा टाइम है 8टा खंडे बाजला देखु बहुत जोर बिजुली मार्च चलतु सेपटे बापा कौन कर देखा बढ़िया ठंडा पवन लगुच हाँ बा नेचुरल पवन सब बढ़िया पड़ा ये लाइट केमती होगला हठात अरे बापा तर बाहर ऑफिस जी पैंट सार्ट थुआई गोटे सब मम्मी काम कला टाइम है सका 9:50 चलन देखिए आगू कौन कौन हो फ्रेंड्स से पानी ढला हो गाड़ी से धूली जाए बाहर धूली गुड़ा उड़ू रोड साइड अरे ये को पटुआ गला कुकुर को पटुआ गला कुकुर को पटुआ गला चला रोसे तार मम्मी भिंडी गोटा भजा पटल मसला थुआई गोटे डाली सीझा थुआई सीझा ना पूरा हो गला सीझा कोलथ डाली हो फ्रेंड्स देखो एपटे आसीगला भात पखाड़ एपटे जो आंब सेपटे जो है
ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପୁରା ପାଗ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ତୁମେ ଆସୁନ ଖାଇବା ଖାଇବା ସେପଟେ ଆସିଗଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 3:30 ଭାତ କୋଳଥ ଡାଲି ଆଉ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ଛେଚା ବଢ଼ି ସବୁ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3:30 ଖଣ୍ଡେ 3:30 ନା ବୋଉ ନା 4ଟା 4:30 ବାଜିଲାଣି। ବର୍ଷା ପବନ ପୁରା ଜୋରସୋର ଆଉଛି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସୁନୁ ସେ ନାଲି ସାର୍ଟ ବାଲା ଠିଆ ହେଇ ରହିଥିଲା ସେ ତାର ନେଇକି ତାକୁ ପଳେଇଲା ସେଇ ଯେଉଁ ସେଦିନ ଯେ ଚଢ଼ି ନଥିଲା ସେଇ ଆସୁନି ଟିକେ କ'ଣ ପବନ କେତେ ଜୋର ହଉଛି। ସେପଟେ ମମିଦାର କୁଣ୍ଡ ସବୁ ସେପଟକୁ ନଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମମି ତାଙ୍କର ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆଜି ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ନମସ୍କାର ଆମ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।